Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 3. Hari ini kita masuk ad-darsul ashir, baris ke-10 ya. Hari ini betul ya, ad-darsul ashir, di mana pekan lalu kita telah menyelesaikan ad-darsul tasi tentang musanna kebanyakan. Hari ini kita akan bahas di dars ke-10 ini tentang dua macam jumlah, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, serta masdar mu'awwal dan masdar mu'awwal. Ya, kita baca. Ibu Murni, fadhali ad-darsul ashiru, artikan. Bismillah. Ad-darsul asiru. Pelajaran yang ke-10. Langsung kisah dia. Qonnal jarusu wa bada'atil hissatul khamisatu. Bel Bel telah telah berdering. Dan mulailah pelajaran yang kelima. Jam pelajaran al-hissah. Jam pelajaran yang kelima. Marat asru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Telah lewat 10 Telah menit lewat 10 menit lebih. Atau lebih. 10 menit atau lebih dan Pak Guru pun belum datang. Saimatul labul intidoru. Intidoro. Para siswa putus asa. Para siswa pun telah putus asa atau bosan. Putus asa dari kedatangan guru tersebut. Karena menunggu ya. Putus asa. Watofiku yataharokuna min amakinuhum. Min amakinahum. Kinihim. Min amakinihim waya basuna. Watofiku mulai artinya, dan mereka mulai. Dan mereka memulai yataharrakun. Banyak bergerak. Gaduh gitu. Banyak bergerak di tempat-tempat mereka, waya basuna, dan membuat perbuatan yang sia-sia. Ya'basun, abasa ya'basun, membuat hal yang sia-sia. Baba'duhum waqafa yakhtabu. Maka sebagian dari mereka berdiri dan berkhutbah atau berorasi. Berpidato. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati. Dan sebagian mereka memulai menulis di atas papan tulis. Wadakhalal muraqibu faja'atan waqala. Maka seorang pengawas masuk dan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba pengawas masuk. Waqala, dan berkata, mahada, apa ini? Amarukum paudo. Amrukum paudo. Aktivitas kalian ini sangat kacau. Paudo, kacau. Gaduh, ribut gitu. Ka'annal fasla sukun. Seakan-akan kelas itu seperti pasar. Seperti pasar, gaduh. Isma'u, kalian dengarkanlah. Inna mudarrisakum maridun. Sesungguhnya guru kalian sedang sakit. Bagus, Falam yahduril yauma.
maka tidak hadir pada hari ini. Fayumkinukumud dahabu ilal maktabati. Maka memungkinkan kalian semua bisa pergi ke perpustakaan. Awil insirofu ilal mahajihi, atau kalian kembali ke asrama-asrama. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Kalian pergi ke perpustakaan itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik buat kalian. Kharajna min mabnal ma'hadi. Kami telah keluar dari gedung pondok. Bangunan pondok. Jadi situasinya di Mahat ini, pondok. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wa nisfin. Ketika itu atau kala itu jam 12 wa nisfin dan setengah. Maksudnya 30. Oh, jam 12.30. Setengah satu. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wa nisfa. Kala itu jam menunjukkan waktu jam 12 lebih atau setengah satu. 12.30. Nisfu kan separuh. Separuh kan? Setengahnya 30 menit. Ro'a ba'du jumalai an-na'uda mudarrisunal marido. Ulangi an-na'uda. An-na'uda mudarrisuna. Objek dia, maf'ul bih. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Mansub. Mudarrisana. Bagian teman kelas saya. An-na'uda mudarrisanal marido. An-na'uda sebagian teman mengundang. Teman kelas saya berpendapat. Sebagian teman sekelas saya berpendapat untuk mengunjungi guru kami yang sedang sakit. Ada. Itu artinya bisa maknanya membesuk ya. Menjenguk. Fakultu lahum, maka saya berkata kepada mereka, laisal waktu munasiban. Bukanlah waktu yang tepat. Lil iyadati untuk berkunjung. Sana'uduhu ba'da sholatil asri. Kita akan mengunjunginya setelah sholat asar. Insya Allah jika Allah berkehendak. Qalu, mereka berkata, Ra'yuka, pendapatmu itu yang benar, pendapatmu itu yang tepat. Tanpa diartikan itu ungkapan ra'yuka, ungkapan dia ta'bir. Pendapatmu bagus, tepat. Pendapatmu tepat. Ulang tanpa diartikan. Ad-darsul ashiru ronnal jarasu wa bada'atil hissatul khamisatu marot asru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu sa'imatulabul intidhara wa tafiku yataharrakuna min amakinuhum wa ya'basu min amakinihim wa ya'basuna wa ba'duhum waqafa yahtabu wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati dahulal muraqibu faja'atan wa qala
ma hada amarukum fawdo ka'annal fasla sukun isma'u inna mudarisakum maridun falam yahduril yauma fayumkinukumud dahabu ilal maktabati awil insirafu ilal mahaji'i an tadhabu ilal maktabati khairul lakum. Kharajna min mabnal ma'hadi kanatis sa'atu tsaniyata asrata wa nisfa ra'a ba'du jumalai an na'udu mudarisana al-marido An-na'u fakultu an an-na'u na'uda an-na'udahu. an na'uda mudarisana al-marido fakultu lahum laisal waktu munasiban lil iyadati sana'udahu ba'da salatil asri insya Sana'uduhu. Allah sana'uduhu Hasan. ba'da salatil asri sana'uduhu insya Allahu ra'yuka. Arra. Ahsan, bagus Ibu Murni. Tadi ada kata ada ya'udu, salah satu maknanya apa? Ada makna sesungguhnya mengundang, berkunjung, Bukan, menemui panggilan. kalau mengundang da'a, Oh, da'a. Ada kembali, Oh, kembali. ya kan? Ini Om, ada kembali itu. Haknya panggilan. Ilaihi, ada ilaihi itu. Huruf jarnya ilah, ya kan? Kembali kan? Diiringi dengan huruf jar. Tapi kalau di sini tepatnya apa? Na'udu mengunjungi. Mengunjungi, menengok orang sakit. Menjenguk. Ini Om, tuh sama kan? Naam. Masdarnya beda dia. Oh, udah. Masdarnya iya datan atau iya dan audan sama ya Mas. Ya kan? Naam. Menengok, menjenguk orang sakit. Syukran, Bu Murni. Apa Ustaz? Barakallahu. Amin wa fikum barakallah. Umurida juga sudah hadir. Assalamualaikum, ahlan wa marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan, tadi nggak bisa belajar ya. La bahasa Ustaz. Bermasalah akunnya tuh. Karena ganti provider ini. Jadi bermasalah, nggak bisa masuk kan. Terkunci. Kita di DL3 masuk daras ke-10 hari ini insyaallah taala. Daras 10 tadi udah dibaca Ibu Murni. Ummu Muhammad mungkin. Nah, Ustaz. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Artinya udah tahu semua belum? Ummu Muhammad. Naam. Sudah Ustaz. Langsung kalau begitu. Bismillah. Ronal jarasu wa ba'datil hisotul khamisatu. Wa bada'atil Wa bada'atil hisotul khamisatu. Marraj usroh daqa'iqa au aksaru ashru. Marraj ashroh daqa'iqa au aksaru. Marrat kan fi'il madhi. Ya fa'il marfu. Ashru. Marot ashru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Bagus. Sa'im Ustaz? Sa'imah. Sa'imat sulabul lintizoro. Al-intizoro. Wa otofiku yataharrakuna min amakinihim wa ya'ba'suna. Wa ya'basun, betul. Wa ba'duhum waqafa yakhtofu. Wa ba'duhum yakhtubu. Waqafa yakhtufu.
yakhtubu wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburati. Nah, Dakhalal murakibu faja'atan wa qala ma hadha amrukum fawda ka'annal fasla suqun nah, isma'u inna mudarri na'am inna mudarisukum maridun ada inna. falam Inna menasabkan. yahdurul Inna menasabkan. innal mudarisakum maridun falam Nah, yahdurul yauma malam ya. falam falam yahduril falam yahduril yauma Nah, lam na'am fayumkinukumuz zahabu ilal maktabati awil awil sirofu ilal mahaji'i antadhabu ilal maktabati khairul lakum. nah, Kharajna min mabanil ma'hadi ma benar. Min ma benar. min min, oh, min mabana bangunan min mabanal ma'hadi Nah, kanati sa'atu saniyata asyrota wan nisfa nah. ro'a ba'da zumala'i an na'uda Ba'du ya. mudari Ra ba'du. Marfu ro sebagai fa'il. ro'ah ba'du zumala'i an na'uda mudarisanal maridho. Nah, Naam. Fakultu lahum. Laisa al-waktu munasiban lil iyadati. hmm. Sana'uduhu ba'da sholatil asri. Insyaallah. Qalu ara'yu ra'aika. Afwan. Ara'yu ra'yuka. Nah. Tadi ada kata kerja taufiku artinya apa tuh? Taufiku. Oh, taufiku. Yang mana Ustaz? Kofi. Hmm. Di Wakofa. baris, baris kedua tuh. Wa taufiku. Wa taufiqu dari ini fi'il Ustaz. Fil madhi. Fi'il Artinya taufiqu taufiqah. mulai Ustaz. Mulai. Diartikan mulai, memulai. Betul. Syukran, Muhammad. Afwan Ustaz. Ummu Putri. Fadli Om. Adarsul asyir. Nah. Innal jarasu waba Inna menasabkan. Rana afwan. Rana jarasu bukan inna. Salah dengar. innal jarasu Nah. wabada'atil hisatul khamisatu marot asyru daqaiqa au aksaru walam ya'til mudarrisu Nah. sa'imak tullabul intidhara wa tafiqu yataharrak Hmm. yataharrakuna min amakinihim wa ya'basuna ba'duhum waqafa yaktubu wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburati Hmm. dakhalal muraqibu waja'atan wa qala ma hadha amrukum fawda ka'annal fasla sukun Nah. ma'u inna mudarrisakum maridun falam yahduril yauma fayumkinukumud dhahaba dhahabu ilal maktabati awil insirafu ilal mahadi'i antushabu ilal maktabati khairun lakum kharajna min mabnal ma'hadi kanatil kanatis sa'atu at-tsaniyata asyrota wa nisfa
Ro'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marido. Fakultu lahum laisal waktu munasiban lil iyadati sana'uduhu ba'da sholatil asri insyaallah. Qalu ra'yuka. Artinya apa tuh ungkapan ini? Ar-ra'yu, ra'yuka. Pendapatmu itu yang tepat. Nah, syukran. Apa? Artinya tahu semua ya? Insya Allah sudah Ustaz. Umur dah. Ad-darsul ashir. Bismillah. Ad-darsul ashiru. Rannal jarasu wa bada'atil hissatul khamisatu. Marot masru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Sa'imatul labu al-intizara. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathuna fa ba'duhum waqafa yahtubu wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala as-sadurati. Al-murakibu faja'atan wa qala ma hadha amrukum fawda ka'annal fasla suqun isma'u inna mudarrisakum maridun falam yahduril yawma fayumkinukumuz zahabu ilal maktabati awil insirafu ilal mahaji'i tazhabu ilal maktabati khairul lakum. Kharajna min mabnal ma'adi. Kanatis sa'atu saniyata asyrata wan nisfa. Ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marida. Faqultu lahum laisal waqtu munasiban lil ibadati. Sana'uduhu lil iyadati. Laisal waktu munasiban lil iyadati sana'uduhu ba'da sholatil asri insyaallah. Qalu ar-ra'yu ra'yuka. Ahsanti, bagus Umur Ridha. Barakallahu fikum. Umur Ridha tahu semua artinya enggak? Sebagian belum Ustaz. Fawda apa Ustaz? Fawda itu kegaduhan, keributan, gaduh di kelas. Fawda. Ada lagi? Rukun apa Ustaz? Seperti apa? asar. Apa? Apa? Fasla sukun sesungguhnya seperti pasar. Ka'anal fasla. Kelasnya itu seperti pasar, seakan-akan kelas kalian seperti pasar, bagaikan pasar. Apa lagi? Yataharraku wa ya'basun. Ya'basun apa tuh? Ya'basun. Permainan yang sia-sia Ustaz. Sia-sia, perbuatan yang tidak ada artinya. Insirafu Ustaz. Insiraf, pergi. Insiraf ila al-mahaji, pergi pulang ke asrama, kembali pulang. Insiraf, bubar. Mabnal ma'hadi itu apa Ustaz? Bangunan ma'had. Ma'had. Bangunan sekolah. Dari bana kan? Bana ya bani, isim apa dia? Bana. Itu Ustaz. Isim apa? Nakis. Isim makan. Isim makan. Dari fi'il nakis. Bana ya bani. Ya kan? Ustaz. Ada lagi? Berarti apa Ustaz? Hah? Iyadatun. Iyadah dari kata ada nih Ada ya'udu iyadah. Masdarnya Ustaz. Masdar tuh. Ada ya'udu audan iyadatan, menjenguk. Masdar dari ada. Di bawah tuh, ya kan?
Iya datang tuh. Ya, datang. Murida. Menjenguk, membesuk, nengok. Nengok orang sakit. Kelas Ustaz. Nah, kemarin. Apa ada keterangan dulu deh. Bu Murni kita baca syarahnya ya. Ismun sarihun. Nah, Ustaz. Bismillah. Halaman berapa itu? 30-an, 33. Ismun sorihun. Isim sorry. Kata benda Kata benda yang terlihat jelas, sore. kata benda yang terlihat jelas. Tertulis. Nahu contohnya Tertulis, terlihat jelas. terlihat jelas. Lawan dari mu'awwal, lawan katanya mu'awwal, ditakwilkan. Nahwu. Nahwu Allahu ghafurun. Allah Maha Pengampun. Hadhihi. Hadihil madrasatun. Hadhihi man. Ini adalah sekolah. Ana mujtahidun. Saya rajin atau sungguh-sungguh. At-thalibu ghaibun. Siswa itu tidak hadir. Khalidun maridun. Khalid sakit. Itu semua isimnya isim sore. Isim sore. Jelas tertulis namanya. Sudah jelas. Isim yang langsung tertulis. Yang Mbak masdarun. Mbak masdarul muawwalu. Masdar muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Masdar yang ditakwilkan. Yang aslinya isim sore tapi ditakwilkan dia. Huwaladzi yu'awwalu bimasdarin sorihin. Dia adalah yang ditakwilkan. Dia yang awalnya ditakwilkan. Ditakwilkan dari masdar yang ditakwilkan dari masdar sore. Yang jelas. Takwilkan. Wa yatakawwanu min harfil masdari an. Ya, tersusun dari huruf. Dan tersusun dari huruf masdar an. Zaid al-fi'lu fi'il. An dan fi'il. Itu terdiri dari an dan fi'ilnya. Masdar mu'awwal. Nahwu qaulihi ta'ala. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah, wa antasumu khairun lakum. Takdirnya wa takdiru siyamukum khairun lakum. Di sini ada an harfu masdar kan? Naam, harfu masdar. Selepasnya mudhari itu ditakwilkan. Takdirnya sama dengan siyamukum. Siyamukum itu isim sharih. Masdar sharih dari kata kerjaan soma, yasumu, siyamun. Itu masdar sharihnya. Nah, takwilnya dengan an dan mudhari'nya. Antasumu sama dengan puasa kalian lebih baik bagi kalian. Jadi kita puasa kalian lebih baik bagi kalian. Wa takdiru dan takdirnya siyamukum khairul lakum. Puasa kalian lebih baik bagi kalian. Siyam masdar sulasi kan? Nah, Ustaz. Dari madinya apa? Soma, yasumu. Yamun.
Wa nahu anta baka. Wa nahwu anta huna ahsanu laka. Contohnya Watak diru bako uka ahsanu laka. Dan contohnya, kamu tinggal di sini. kamu tinggal di sini lebih baik bagimu. Dan takdirnya, kamu tinggalmu sama tak? Tinggalmu lebih baik untukmu. Ini baka masdar sarihnya baka dari madinya baka ya baki. Bako ya baki. Bakiya ya baka. Bakiya ya beko. Masdarnya bakaun. Pelan-pelan bisa ya? Insyaallah. Pelan-pelan bisa. Syukran. Apa Nasa? Kita lihat di apa namanya? Kaifa juga ada di Kaifa. Kaifa tatkin sarf kita bahas. Tatkin sarf. Halaman 234 334. Ini Ibu Murni. 233. 334. Afwan. 334. Di bawahnya aja ya. Coba cek tarkibu. Al-masdaril Tarkibu Tarkib. al-masdaril muawwali. Susunan masdar muawwal. Nah, susunan bentuk masdar muawwal. Susunannya dari apa tadi Om? Dari an dan fiil. Nah, dari an dan fiilnya Om. An zaid fiil. An zaid fiil masdarul muawwal. An ditambah fiil menjadi masdar muawwal. Misalu yu'jibuni an tajhada. An tajtahida. Saya dibuat kagum dengan kesungguhanmu. Sahih. Mana an dan fiilnya di situ? An ditambah tajtahida. Tajtahida madinya apa dia Om? Ijtahada yajtahidu. Masdarnya aslinya? Masdarnya ijtihada yajtahidu. Ijtihadan. Nah, ijtihad itu masdarnya kan? Nah. Masdar sorehnya tuh. Masdar yang asli. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Ala wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, antajtahida ini takdir masdarnya takdirul masdari yu'jibuni ijtihaduka. Nah, saya dibuat kagum karena kesungguhanmu. Nah, oleh kesungguhan. Nah, di sini pakai ijtihadu. Masdar sorehnya kan? Nah, Ustaz. Masdar ta'wil muawwalnya tajtahida an tajtahida. Kita i'rabkan yu'jibu fi'il. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tulis dhammatu di atas ba kan? Tu'jibu. Nah. Tu'jibu. Nunnya apa Om? Wa nun wiqayah. Sah. Wa ul mutakallimi domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Bukan. Yang dibuat kagum dia.
Ya kan? Yu'jibuni. Yang dibuat kagum, bukan fa'il berarti. Maf Orang yang dibuat maf, maf'ul. maf'ulun. Maf'ulun bih. Nah, yu'jibu fi'il mudhari kan? Nah, fi'il. Maf'ulnya yang mutakalim. Mana fa'ilnya sekarang? Mutakalim. Fa'ilnya Fa'ilnya domirun. bukan. Selepasnya langsung. Bukan domir. Yu'jibuni. Apa yang membuatku kagum? Nah, gerangan apa? Hah? Ijtiha Nah, ijtihaduka. ijtihadu. Marfu kan? Nah, Ijtihadu sebagai sebagai fa'il fa'il dari kata kerja. dari kata kerja ijtihada. Dari kata kerja sebelumnya yu'jibu. 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 Fi'il. Ya. Fi'ilnya yu'jibu. Yu'jibu tuh fi'il mudhari' marfu bi dhammah. Berarti fa'ilnya Berarti ijtihadu. maf'ulun bihnya didahulukan. Nah, muqaddamu. Sahih. Muqaddamu. Ini ijtihadu Sebagai fa'il. marfu'un Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ka Kaf mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Kita ulang ya. Yu'jibu fi'lun. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomah. Ini belum ada fa'ilnya tuh ya kan? Masih fi'il kan? Fa'ilnya Wa di akhir. nunun wa nunun nun wiqayah. Wal ya'ul mutakalimi domirun mutasilun mabniun ala sukun wa huwa fi mahalli fi mahalli raf'in bukan wa huwa bukan fi mahalli raf'in fi mabniun ala sukuni wa huwa maf'ulun bi fi mahalli gitu. Fi mahalli nasbin. Oh na'am. Wa nunun wal ya'ul mutakalimi domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Objek yang didahulukan. Ya kan? Yang dibuat kagum saya kan? Saya dibuat kagum. Berarti Saya dibuat. yang dikenai kerjaan kan? Nah, apa yang membuat saya kagum? Ijtihadu. Berarti ijtihadu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaih. Nah, saya begitu. Nanti kita i'rab setelah ini i'rab masdar muawwal. Sama tuh. Qala ta'ala Qala ta'ala firman Allah wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki untuk menerima taubat. Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Nah, mengampuni kalian maksudnya. Mengampuni kalian. Mengampuni kalian. Tarkibul masdarnya? Tarkibul masdari an ziyadah yatubu. Nah, masdar sorehnya? Masdar sorehnya taubatan. Taubah. At-taubata. Nah, an yatuba sama dengan at-taubah. At-taubah. Cuman an yatuba muawwal, taubah sorehnya. Soreh. I'rabuhu al-masdar muawwal. Al-masdarul muawwalu min an wal fi'lil mudhari'i fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, masdar muawwal yang terdiri dari an. Masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'il mudhari di dalam posisi nasab menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Takdirnya wallahu yuridu at-taubata gitu. At-taubata alaikum. Takdirnya tuh. Takdirnya wallahu yuridu an yatuba sama dengan at-taubata. At-taubata. Wallahu yuridu at-taubata.
Oh, Itu takdirnya. Sedangkan an yatuba masdar muawwalun. masdar muawal. Bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Masdar muawwal. Syukran. Umurni. Apa, Ustaz? Abdurrahman. Kita baca Ummu Putri. Di layar juga. Anna an afwan an wa fi'lun mudhari'un. Selanjutnya ya Ustadz. Ini Di ya. panduan lain di layar mungkin kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz. Al-masdarul muawwalu. Masdar yang Masdar yang ditakwilkan. masdar yang ditakwilkan. Terdiri dari an. An wa fi'lun mudhari'un mansubun. Masdarun muawwalun. An dan An dan fi'lun mudhar an dan mudhari'. fi'lun mudhari'un mansubun. An dan fi'il mudhari' yang dimansub Sebagai masdar muawwal. sebagai masdar muawwal. Kita baca ya. Layar. Uridu Uridul huruja. saya ingin. Saya ingin keluar. Uridu fi'il Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un. wa alamatu raf'ihi Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu dhahiratu ala akhirihi. wa fa'iluhu Wa fa'uridu wa fa'iluhu dhamir. dhamirun mustatir. Ini Ustaz ya. Betul. Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Saya ingin apa? Muta'addi dia kan? Na'am Ustaz. Butuh objek dia. Ini apa? Al-khuruja. Al-khuruja sebagai Al-khuruja sebagai maf'ulun bih. ulun bihi. Mansubun. Dan dia bentuknya masdar soreh dia, Om. Masdar sorry. Na'am Ustaz. Dari yang masdar dari sulasinya kharaja yakhruju Al-khuruju. Al-khuruju. al-khuruj. Seperti dakhala yadkhulu Dakhala yadkhulu ad adu fu'ul dakhala wazannya ad fu'ulun. Fu'ulun. dukhulun. Na'am. Jalasa yajlisu Jalasa yajlisu julus. ajulus. Julus. Fu'ul wazannya Om apa? Wajibnya al-fu'ulu. Fu'ul. Al-fu'ulu. Fu'ulun. 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 Na'am. Itu al-khuruj disebut masdar sharih, Om. Masdar sorry. Na'am Ustaz. Sekarang kita buat variasi masdar muawwal yang terdiri dari an dan An dan fi'lun mudhari fi'il mudhari yang dimansub, ya kan? yang mansub. Na'am Ustaz. Contohnya uridu, Uridu mana tadi? bawahnya Uridu al-khuruja. bawahnya lagi. Uridu an akhruja. Sama maknanya kan? Sama Ustaz. Cuman bedanya di sini pakai an. Uridu an akhruja. Sama dengan uridul khuruja. Oh, na'am Ustaz. Ya, cuman polanya masdar muawwal ini. Al-masdar muawwal fi mahalli nasbin. Al-masdarul muawwalu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, masdar muawwal menempati Posisi nasab sebagai maf'ulun bih. maf'ul bihi dari uridu kan? Na'am Ustaz. Ingin apa? Ingin keluar. Ini Ummu Putri boleh pakai pola pertama uridul khuruja. Atau variasi lain uridu an akhruja. Sama aja maknanya. Maknanya sama, cuman beda polanya. Yang pertama al-khuruj masdar sharih, an akhruja masdar Masdar muawwal. muawwal.
yang terdiri dari an dan mudhari'nya masuk. Syukran, Bu Putri. Oke, Ustaz. Ummu Muhammad, sekarang sebagai fa'il masdarnya la yumkinuni. La yumkinunil la yumkinuni al khuruju. Saya tidak mungkin untuk Saya tidak mungkin keluar. Al khuruj sebagai fa'ilun marfu'un. fa'il dari kata kerja, Fa'il kharaja. dari kata kerja sebelumnya Na'am. Yumkinu. yumkinu. La harfu La harfu nafi. nafi, bagus, mabni ala sukun. Na'am. Yumkinu Oh, yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yum Na'am marfu'un wa alamatu raf wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. sah Wa wa nun nun wiqayah. wiqayah Wa al-ya'u maf'ulun bihi. ya Wa mutakalim al-ya'u dhamir mutakalim dhamirun mabniun ala sukun ala sukun fi mahal mahallin nasbin maf'ulun bihi. sah al Nah, khuruju al-khuruju fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tuh. sekarang berbentuk masdar muawwal sama maknanya la yumkinuni La yumkinuni an akhruja. an An akhruja. an Nah, dan akhruja itu sebagai dia sebagai masdar muawwal. fi Eh, mahalli fi betul mahalli raf'in. Naam, fi mahalli raf'in fa'il. menempati posisi rafa' sebagai Fa'il. fa'il dari kata kerja sebelumnya. Naam, Ustaz. Fa'il dari kata kerja la yumkinuni. La Baik. yumkinu. Tidak mungkin apa bagiku untuk keluar. Naam. Bisa ya? Bisa Ustaz. Naam. Kita udah pernah belajar master kan? Sudah Ustaz. Naam. Cuman baru Baru tahu ngeh kalau bisa langsung ke al-khuruju kayak itu. Al-khuruja kayak gitu. bisa ini. Variasi aja Naam. boleh. Nah, selama ini pakai an terus sih. Nah, nanti kita tahu master. Syukron Naam. Muhammad. Apa Ustaz? Ummu Ridha. Nakhruju. Nakhruju qabla khurujit tullabi. Kami keluar. Kami keluar sebelum keluarnya murid-murid. Qabla zarfu apa itu qabla? Qabla zarfu zamani. Zarfu zaman. Selepasnya mudhof ilaih kan? Nah, Ustaz. Qabla zarf zaman berarti khuruji sebagai Sebagai mudhofun ilaih. ilaih. Terus Majrur kasrah. sudah kasrati. Wah, mudhof juga tuh. Udah. Ya kan? Di Nah, sini Ustaz. khuruj masdar sore apa masdar muawwal? Masdar sore Ustaz. Masdar sore dia dari fi'il madhi kharaja Kharaja yakhruju khurujun. khurujun. Dan dia posisinya sebagai mudhof ilaih dibaca majrur ya. Khuruji. Kalau sebelumnya mansub kan marfu kan khuruju ya kan? Nah, Ustaz. Sebelum laginya mansub khuruja tuh. Karena uridu. Di sini qabla khuruji. Ada qabla. Sekarang variasi masdar muawwal nakhruju. Nakhruju qabla an yakhruja at-tullabu. An yakhruja itu disebut Masdar muawwal. fi mahalli Fi mahalli jarin. sebagai Mudhofun ilaih. mudhof ilaih dari qabla ya kan? Nah, Ustaz. Oh ya. Muridah. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau sebelum masuk qabla Sebelum mas dukhuli. qabla dukhuli qabla dukhuli yang masdar muawwal Qabla an yadkhula. qabla an yadkhula sebagai
Kan yakira sebagai masdar muawwal. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ahsanti, syukran. Ummu Ridha. Ustaz. Ummu Abdurrahman. Ustaz. Berikutnya anta darusal. Anta darusal arabiyata afdalu. Kamu belajar. Kamu belajar bahasa Arab lebih utama. Anta darusa itu terdiri dari an dan mudhari' mansub sebagai masdarul muawwal. masdar muawwal fi mahalli Fi mahalli raf'in mubtada'un. menempati posisi rafa' ya. Nah, Sebagai mubtada awal kalimat. Takdirnya Mu Abdurrahman. Taqdiruhu dirasatul arabiyati afdalu. Nah, itu dirasa itu kan masdar kan? Nah, Ustaz. Dari darosa ya durusu dirasa. Ketika tabayyak tubuh Kitabatan. tabatan qara'a yaqra'u Qira'atan. nah, sama tuh darasa ya durusu dirasa. Dirasatan. Takdirnya dirasatul arabiyyati afdal. Belajar bahasa Arab itu lebih utama. Nah, dirasa ini disebut masdar Sharih. sareh yang jelas nampak, tidak perlu ditakwilkan dirasa. Saya Insyaallah. Muri Abdurrahman Baru. Barakallahu. Mau putri kembali al-Islamu. Al-Islamu antu'mina billahi. Islam itu kamu Islam itu kamu beriman ya Ustadz nih kepada beriman. Allah. Pada Allah. Antu'mina disebut masdar Masdar muawwal. karena terdiri dari an Dan fi'lun mudhari mansub. an dan fi'il mudhari'. Fi mahali apa dia Fi mahali rofin. Sebagai bin khobarun Ustadz itu. Saya khabar dari Khabar dari al-Islamu. Takdiruhu al-Islamul imanu billahi. Nah, takdirnya tuh Islam itu beriman kepada Allah. Nah, al-iman itu disebut masdar Al-iman disebut masdar muawwal. iman saja. Al-imanu asli. Kalau antuk mina masdar muawwal. Kalau iman berarti masdar Masdar yang sah yang sorry Ustaz ini. sore. Ya kan masdar sore. Yang jelas, maaf. Jelas dari madinya amanah. Amanah yu'minu. Iman. Amanah yu'minu. Iman. Ini tampilnya. Amanah yu'minu masdarnya iman. Wazannya apa dia? Rubai. Amanah wazannya? Amanah yu'minu imanan. Fa'ala. Bukan. Ada hamzah di awal. Af'ala ya Ustaz. Af'ala. Mahmuz kan? Mahmuz. Fa'ni Amanah. Tuh, Bu Putri. Layar. Na'am. Amanah. Amanah yu'minu imanan. Nah, iman tuh masdar sore tuh, masdar sore. Maudinya amanah mahmuz fa'il ya Mahmuz. Amanah yu'minu iman. Iman masdar sore kan? Nah, Ustaz. Dari amanah yu'minu imanan. Wazannya Af'ala yuf'ilu if'alan. fa'alan rubai itu rubai dia. Af'ala yuf'ilu if'alan. Mahmuznya amanah yu'minu imanan.
Saya Insya Bu Allah Putri. Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Kita i'rabkan kembali Ibu Murni. Tamarin Bu Murni. Sina tamarino. Latihan-latihan. Wahid. Aina turidu an tadhaba? Kemana? Kemana kamu akan pergi? Nah, antadhaba itu sebagai An tadhaba sebagai masdarul muawwalu. takdirnya Takdirnya eh, sampingnya tuh. Sampingnya dah- pas. dahaba. Zahaba. Zahaba yadhabu zahaban. Dahaban. Kalau zahaban masdar Masdar sore. sore. Kalau antadhaba Masdar muawwal. masdar muawwal. Fi mahali apa dia Om? Fi mahali nasbin. Maf'ulun Maf'ulun bih dari muqaddam. turi. Nah, dari turidu maf'ulun bihi dari kata Turi. kerja Dari kata kerja turidu. turidu. Aina turidu tadhhab? Jadi Ibu Murni bilang aina turidu az-zahaba? Sama kan? Naam. Zahaba yadhhabu zahaban. Dahaban. Nah, cari aja di kamus. Kamu nanti. Zahaba madi yadhhabu. Dahaba yadhabu dahaban. Tapi masdar sulasi sama'i banyak kan ya? Naam. Sama'i ya, tidak kias. Zahaba yadhhabu zahaban. Tahu. Nah, zahaban. 137. 35. Lama, alhamdulillah belajar master lama. Ini Om. Zahaba madi itu Om. Naam. Yadhhabu mudhari. Mudhari. Masdarnya Zahaban. Masdar. zahaban masdar sore kan? Masdar sore. Zahaban ala wazan Fa'alan. fa'alan. Fa'ala yaf'al. Fa'alan. Zahaban samain ya. Syukran umur nih. Apa Ustaz? Umur Muhammad Isnan. Isnain. Madza turidu an ta'kul? Apa yang ingin Apa yang ingin kamu makan? antakula sebagai Sebagai masdar muawwal di mahali takdir. nasbin. Takdirnya apa? Al-akla. Al-akla fi mahali nasbin betul. Antakula masdarun An ta'kula masdarun muawwal fi mahali di mahali nasbin maf'ulun bihi. takdiruhu aina Takdiruhu. maza turidu Gimana Ustaz? Takdiruhu? maza turidu Oh, naam. Takdiruhu. Maza turidu akla. al-akla itu takdirnya gitu. Naam. Jadi Muhammad boleh mengucapkan antakula atau langsung al-akla, langsung masdar surahnya. Al-akla masdar Masdar sore Ustaz. dari madinya akala ya'kulu. Akala akala yakulu Ak aklan. aklan, ya kan? Naam. Kan ya, ya'kulu aklan ala wazan Fa'ala. fa'lan. Oh, fa'ala apa dari madinya fa'ala Fa'al yaf'ulu, akal akala ya'kulu. yakulu. Gimana Ustaz? Akala Akala yakulu aklan aklan. Fa'ala yakulu fa' fa'lan. fa'lan betul. Fa'lan. Naam. Kita lihat nih Om. Cari di kamus. Masdar sareh dari akala gitu ya. Akala ya'kulu aklan. Masdar sareh ya Om.
Akala. Ya, itu Akala. Ya'kulu. Akalah ya'kulu aklan. Naam Ustaz. Aklan itu masdar. Mazhar sorehnya. Sorehnya. Bisa ya? Naam Ustaz bisa. Bukan. Afwan Muhammad. Ustaz. Ummu Putri. Mada turidu? Anasa? Mada turidu antas roba. Apa yang hendak kamu ingin? Apa yang hendak kamu minum? Antasroba disebut masdar. Masdar awalan. Masdar muawwal. Muawwal. Astagfirullah. Muawwal. Takdirnya 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 mada turidu asyurba. asyurba. Berarti antasroba masdar muawwal fi mahalli Fi mahalli nasbin. Maf'ulun maf- bihi. dari fiil mudhari turidu. Ya. Maaf. Nah, dari masdar asalnya syurba. Dari syariba yashrabu Turban. syurban. Syariba yashrabu syurban. Boleh tuh Putri ya. Sama. Insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikum barakallah. Ummu ridha arba'atun. Arba'atun. Maza turidu an taktuba. Apa yang ingin kamu? Apa yang ingin kamu tulis? Nah, antaktuba sebagai Masdar muawal, Ustaz. takdiruhu Takdiruhu kitabat kitabataka. al-kitabata. Mada turidu al-kitabata? Maza Maksudnya, turidu alkitabata. antaktuba masdar Masdar muawal. fi mahalli Di mahali nasbin. maf'ulun. Maklum bih. Nah, maf'ul bihi dari turidu ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Muridah. Kapan, Ustaz? Nah, Ummu Abdurrahman khamsatun. Nah, Mada turidu an taqra'a? Apa yang ingin? Apa yang ingin kamu baca? Nah, antaqra'um sebagai Masdar muawal. takdiruhu. Mada turidul qira'ata? Nah, al-qira'at atau maf'ul bihi kan? Nah, Langsung dia maf'ul bihi-nya. Kalau antaqra'a masdar muawwal fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. takdiruhu mada turidu. Taqdiruhu mada turidul qira'ata? Nah, al-qira'at dari madinya qara'a Qara'a yaqra'u qira'atan. ala wazan Fi'alatan. Nah, bisa ya? Dengan amsat Wadih keterampilan dan maghfirah. Wadih. sebagai maf'ul bihi. Ya kan semuanya? Maf'ul bihi itu. Ibu Murni juga tuh. Nasi itu Nasi itu an aktuba. Saya lupa untuk menulis. an aktuba An aktuba masdarul muawwalu fi fi mahalli mahalli nasbin maf'ulun bi. takdiruhu. Takdiruhu al-kitabata. Sahah, ahsanti Ibu Murni. Bisa ya lancar ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Muhammad nasi itu. Nasi itu an akro'a. Saya Saya lupa lupa. untuk membaca. Nah, an aqra'ah An masdar akro'a masdar muawal fi mahali nasbin. maf'ulun. Maf'ulun bihi. Nah, wa takdir Takdiruhu atau takdiruhu nasi. kadiruhu. Nasi itu an qira'ata. Nah, saya lupa membaca. Saya lupa membaca. Syukran. Ustaz. Afwan. Ummu Putri nasi itu Nasi itu an ahfadho. saya lupa. Saya lupa untuk menghafal. An ahfaza masdarun An ahfadho masdaru muawwalun fi mahali nasbin. Takdiruhu nasitu al-hafidho.
Al-hafidh. Al-hifz. Al-hifz. Al-hifdho. Nah, syukran Putri. Di mahali nasbin maf'ul bihi. Ummu Ridha, nasitu. Nasi itu an aghsila. Saya lupa. Saya lupa mencuci. An aghsila masdarun La maqdar muawalun. fi Fi mahalli mahalli nasbin maf'ulun bih. wa taqdir. Takdir al-ghusla. Nasitul ghusla. Nasitul ghusla. Ummu Abdurrahman, nasitu. Nasitu an asmi'al akhbaro. An asma'a lebih Saya pas. An asma'a. asma'a. Sama. Sami'a yasma'u. Benar, Ustaz. Nasitu an asma'al akhbaro. Saya lupa mendengar. Lupa mendengar kabar. An asma'a Masdarul muawwal al-masdarul muawwalu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. wa taqdir. Wa takdir nasitu sama al-akhbari. Nah, gitu takdirnya. Terbayangkannya gitu, Om. Nah, Ustaz. Nah, saya Insyaallah. maaf, man barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ibu Murni, kita i'rab lengkapnya masdar muawwal ya. I'rabul masdaril muawwali. Bismillah. I'rabul masdaril muawwali. I'rabnya masdar muawwal. Dari Jumlah jumlatu fi'liyatun, dari jumlah fi'liyah. Contohnya, uridu an adrusa al-lughatal arabiyyata. Saya ingin belajar bahasa Arab. Nah, kita i'rabkan perkata Ibu Murni. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ala akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. Lengkap itu kan? Uridu fi'il mudhari dibaca marfu kurang Dibaca marfu, adapun alamat rupanya yaitu domah pada akhirnya dan fa'ilnya berupa domir yang tersembunyi ditakdirkan yaitu anak. an harfun An harfu nasbin, harfu masdari wa nasbin. Mabniun Mabniun ala sukuni. Nah, an ini sebagai huruf masdar Sebagai huruf masdar yang dibaca nasab yang menasabkan. Huruf masdar yang menasobkan. Dibaca mabni di atas sukun. Adrusa. Adrusa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ala akhirih. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. Adrusa adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab dan alamat nasabnya yaitu fathah di akhirnya, dan adapun fa'ilnya yaitu domir yang tersembunyi takdirnya yaitu anak. Wal masdarul muawwalu An adrusa fi mahali nasbin maf'ulun bi. Nah, masdar muawwal yang terdiri dari an adrusa. Masdar muawwal yang terdiri dari an adrusa menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bi. Wa taqdir uridu dirasatal lughatal arabiyyati. Dirasatal lughatil arabiyyah. Saya ingin belajar bahasa Arab. Ya kan? Dirasatal lughatil arabiyyati. Lengkap Saya ini ya? ingin belajar bahasa Arab. Nah, lengkap kan? Ya, Arabnya. Al-lughata maf'ul bihi mansub. Al-lughata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Al-arabiyyata. Al-arabiyyata na'tun lil maf'ulun bihi. Naat ya. Syukran. Naat sebagai maf'ulun. Bagian naat kata sifat dari logo kan? Naat.
Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Izin mengangkat telepon sebentar, Ustaz. Fadhali Om. Ummu Putri masih jumlatun fi'liyatun. Nah, Ummu Ustaz. Putri. Jumlatun fi'liyatun. La yumkinuni an akhruja. Saya tidak memungkinkan. Saya tidak memungkinkan untuk keluar. Nah, jumlah fi'liyah kan? Nah, Ustaz. Cuma diawali la nggak apa-apa. La nafiyah. La harfu. La harfu nafyi la nafiyatu. Mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, la adalah huruf penafian. La adalah huruf penafian atau la nafi. La Dibaca mabni. nafiyah yang dibaca tetap di atas sukun. Tidak memiliki posisi apapun di dalam I'rabnya. i'rab. I'rab. Yumkinu. Yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ala nunul Ala akhirih. Afwan. raf'ihi ad-dhammatu ala akhirihi. Yumkinu sebagai Yumkinu sebagai fi'il mudhari yang marfu dan alamat rofaknya adalah dhamma pada akhirnya. wan nun Wa nunul wiqayati. wal ya Wal mutakallim. ya al ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, ya-nya di sini sebagai domir yang tersambung. dibaca mabni Dibaca mabni tetap di atas sukun menempati posisi menempati nasab posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. an harfu Harfu masdariyin an wa nasbin. masdariyin wa nasbin mabniun ala sukuni Nah, an adalah huruf An masdar. adalah huruf masdar dan huruf nasab Nah, menasabkan di di atas mudhari kan? sukun. Nah, mi ala sukun. Akhruja. Akhruja fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ala akhirihi. Wa Nah, fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. akhruja sebagai Akhruja adalah fi'lun mudhari'un mansubun dan alamat nasabnya adalah fathah pada akhirnya dan pelakunya adalah domir yang tersembunyi takdiruhu ana saya. wal masdarul muawwalu. Wal masdarul muawwalu an akhraja fi mahalli raf'in alfa Al-fa'il. al-fa'ilu ay al-khuruju. Nah, masdar muawwal yang terdiri dari an akhruja. Masdar muawwal yang terdiri dari an akhruja menempati posisi rofa sebagai fa'il. Takdirnya ay khuruju. Al-khuruj. Jadi takdirnya tuh la yumkinuni Khuruju. al-khuruju. La yumkinuni al-khuruju. Takdirnya tuh Om ya. Nah, Ustaz. Ya pakai masdar muawwal di sini Om. An akhruja. Kalau tidak mungkin saya masuk. La yumkinuni. La yumkinuni an dakhula. Adkhula. Adkhula. Saya tidak mungkin bagiku untuk duduk. La yumkinuni an duduk julus ajlusa. Ajlisa. Oh iya, dia tetap ikutin pola mudhari'nya ya Ustaz. Nah, pola mudhari'. Jelas saya jelisu, ana ajlisu. Kalau kamu anta jelisa, la yumkinuka jadi. Ustaz. Kalau anti la yumkinuki an takhruji. Bisa pelan-pelan ya. Insya Allah nanti diulang-ulang lagi Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Muhammad
Masih jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun Hmm. nakhruju Nakhruju. qabla an yakhrujut tulabu. Ulangi Nakhruju. Kami pergi sebelum Kami ulangi. para Kami murid. keluar. Kami keluar. Kami keluar sebelum para murid tersebut keluar. Nah. Nakhruju. Nakhruju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu ala akhirih. Wa Wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Langsung. Qabla. Fi qabla zarfu zamanin mabniun alal fathati. An. An harfu mas an harfu masdariyin nasbin mabniun ala sukuni. Wa Yakhruja. yakhruju fi'lun yakhruja Yakhruja. fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihil fathatu ala akhirih wa fa'iluhu At-tullabu. salah at-tulabu At-tullabu. fa'ilun marfu'un wa at-tulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu ala akhirih Wal wal masdarul mu'awwal. masdarul muawwalu an yakhruja fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi majrurun takdiruhu qabla khurujit tulabi. Nah, bisa ya, Muhammad. Ustaz, bisa. Dia fi mahali jarrin sebagai mudhafun ilaih. Syukran Muhammad. Afwan Ustazi. Ummu Abdurrahman, sekarang jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun antasumu khairun lakum. Kalian berpuasa itu? Kalian yang berpuasa itu lebih baik untuk kalian. An harfu masdariyin wa nasbin mabniun ala sukuni. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wal waw. Wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Langsung ya. Nah, wal masdarul mu'awwalu antasumu fi mahalli raf'in mubtada'un. Taqdiruhu siyamukum khairun lakum. Siyamukum khairun lakum. Sebagai khabarun marfu'un. Khabar marfu itu khairun sebagai khabar marfu. Khairun sebagai khabarun marfu'un. Lakum jarun wa majrurun. Nah, ini jadi di sini antasumu dia sebagai mubtada ya. Naam Ustaz. Masdar muawwal antasumu fi mahalli raf'in mubtada. Khabarnya khairun. Tambahannya jar majrur. Bisa ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Ulangi Ummu Ridha mungkin jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Antasumu khairul lakum. An harfu masdariyin wa nasbin mabniun ala sukuni. Tasumu Filun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hasfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Al-waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwalu antasumu fi mahalli raf'in mubtada'un taqdiruhu siyamukum marfu. Siyamukum. Khairun sebagai
Khairun khabarun marfu'un. Nah, lakum jar. Lakum jarun wa majrurun. Santi Muridah. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Alhamdulillah, mungkin sampai sini jumpa kita udah asar. Dikit-dikit ya, pelan-pelan ya. Masdar muawwal. Di pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum jami'an. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.